নমস্কাৰ সো তোমালোকৰ মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ আকৌ নতুনকৈ এটা চেপ্টাৰ ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো এমসিকিউ হয় আমি যোৱা ক্লাছত কষ্ট analysis lo discussion korisilu so specially today we discuss revenue analysis okay so moi revenue kisuman basic mcq loisu hekhini saba aru conceptual part to bar bar moi repeat koru concept khini diagrammatical bhalke saba moi hekhini explain koribo goi asu prothome tumaloge ekdom kom homoyt mcq geita bhalke sai lua tar pisot ami diagrammatical concept khini discussion korim clear Revenue MCQ प्रथम क्वेश्चन আছে if AR curve is a horizontal straight line then MR curve will be okay means AR curve dal jodi horizontal straight line hoy x axis or parallel hoy tete ami janu he AR curve dale MR curve hoy clear means ei position ot AR curve dal jodi x axis or parallel hoy means horizontal hoy aru tete MR curve dal khei dale hoy means AR curve dale coincides with MR ba MR nothing but AR means MR straight line hobo titia hole amar answer downward sloping no hoy because AR curve is a horizontal straight line ase then MR curve will be horizontal straight line e hobo clear when MR remains same MR remains same jodi MR fixed thake okay means MR na badheu nokomeu jodi hoy titia hoddai monote kiba TR badhibo kintu eta constant rate ot badhibo aru hetu perfect competitive market ot he hoy ami hebilak bostu sam okay when MR remains same means MR remains same hole TR increase hobo but ki rate ot decreasing rate ot na badhe keteo hotai jeniba constant rate ot badhe jodi MR remains same hoy what happens to TR when MR is positive means MR komibo pare but MR to jodi positive hoi thake na tetia hotai monote kiba TR badhe TR keteo nokome TR hodai increase hoy means MR jetialoge positive hoi thake TR tetialoge increase hoy kintu TR maximum hobo MR jetia 0 hobo TR komibo tetiai jetia MR negative hobo okay MR negative hot he TR kome but MR positive hot TR hodai badhe gol dia next if TR curve is a horizontal straight line parallel to the x axis then MR curve will be ami hodai janu TR curve hodai upward sloping hoy at a constant rate ot badhe perfect ot aru curve shape hoy free hand curve hoy imperfect ot kintu TR curve x axis or parallel keteo na hoy kintu ketia ba x axis or parallel TR curve means total revenue curve dal ho pare clear jetia MR curve will be ki hobo MR curve will be coincide with x axis means MR curve dal jodi x axis or means x axis or jodi coincide hoi jay means MR 0 hoi jodi thake MR jodi 0 hoi thake tete hodai monote kiba TR curve dal x axis or parallel hobo means TR curve dal x axis or parallel tete hobo jetia MR x axis or coincide hobo means MR 0 hobo lagibo okay means MR 0 TR x axis or parallel hoy means horizontal curve hoy it is an important question okay next TR divided by Q we already know total revenue quantity di jodi divide kora this is total revenue this is quantity sold so total revenue quantity sold di jodi divide kora it refers to what zero revenue kite hobo nore average revenue because we already know average revenue nothing but TR by Q means total revenue output ba utpadonor poriman bikrir poriman de actually sold amount di jodi divide kora titele ami AR pao clear but এই রেভিনিউ চ্যাপ্টাৰৰ বেসিক ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল কনসেপ্টখিনি তুমি ভালকে বুজিব লাগিব তেতিয়া তুমি যিকোনো এমসিকিউ কৰিব পাৰিবা ওকে তো আমাৰ দুটা পাৰ্টত মই ভগাই লৈছো প্ৰথমটো মই এইখিনি বস্তু পুতুককে দেখুৱাই লৈছো আমি জানো কি টিআৰ ৰেভিনিউ কনসেপ্ট টিআৰ ইজ ইকুৱেল price into quantity eto ami koribo paru means price into quantity koile TR ulai okay ako average revenue nothing but total revenue by Q okay aru MR one ami jano TR or change with respect to Q that means TRN minus TRN minus 1 TR or difference koile MR ulai okay so TR by Q nothing but AR clear আকৌ এটা বস্তু আমি রেভিনিউ জানো বহুতে না জানে কি জানানে
is equal air. P is equal কিয় air? Question to হল আমি জানো TR is equal P into Q. এটো equation 1 দিলো। আকৌ আমি জানো air is equal TR by Q. এটো equation 2 দিলো। Next মই কি কৰিম equation 1 put in 2 means equation 1 in 2 we get আমি যদি করো তেতিয়া হলে air is equal q এর জায়গাত q লিখিলো tr এর জায়গাত কি করিম ইকুয়েশন 1 এর p into q টু বহাই দিম p into q ওকে q q কাটা গল থাকিল তোমার কি air is equal p that means what p is equal air এটু কেতিয়াবা প্রভু আহে দে means p equal air কিয় তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা এই প্রুফ খিনি কৰি দিক ইকুয়েশন 1 লিখিবা tr is equal p into q ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 tr by q দিলা তাছত ইকুয়েশন 1 এর p into q2 ইয়াত বহাই দিবা p into q বহাই দিলে q q কাটা যাব p থাকি যাব সো লেফট সাইডে আছে air so air into p means p equal air so we know p equal air clear হল বল দিয়া এটো নেক্সট হইছে আমি রিভিনিউ কনসেপ্ট एक्चुअली দুটা পার্টত পঢ়িম দে এটা হইছে মই দুটা ভাগ কৰি লৈছো এটা ভাগ হইছে প্রাইস রিমেইনস সেম আৰু হেটো পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটত হয় পিসি মানে পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেট আৰু এটো হইছে প্রাইস ফলস আৰু দে ইমপারফেক্টত হয় দে ইমপারফেক্ট okay goal the price semot ki hoy moi yat eta bostu banai loisu soa tr ar mr okay efale banai loisu yato q price tr ar mr okay goal dia q 1 2 3 4 saita lolo bujibo kane price to moi 10 lolo because price remains same hoday monote hiba price remains same identical product sell korute hoy aru generally to perfect competitive market ot hoy jot all sellers are price taker not maker okay so whatever the amount you sell price always remains per unit or price to same thakibo or tr ulabo karone p into q kora p into q 10 20 hobo to 30 hobo eto 40 hobo ako air mane tr by q tr by 10 by 1 10 20 by 2 10 30 by 3 10 40 by 4 10 mr nothing but difference of tr 10 difference kora 40 minus 30 difference kora etu ulal ako yat ahi joa 1 2 3 4 ইয়াত কনসেপ্ট আছে প্রাইস ফলস ইমপারফেক্ট জিমান কোয়ান্টিটি বেসিকে সেল করিবা প্রাইস ইমান কমি আহে তেতিয়ালে প্রাইস টু মই 9 8 7 লৈ লও প্রাইস ফলস হইছে তেতিয়ালে টিআর কেনে পিন টু কিউ কৰা 10 9 দুগুণে 18 এটো 8 3 গুণ 24 এটো 4 7 গুণ 28 হল না নাই নেক্সট ইয়ার মানে প্রাইসে হয় টিআর বাই কিউ 10 9 8 7 এটো এটো দি ডিভাইড কৰা mr nothing but prothom 10 etu pai to difference 8 etu pai to difference kiman 6 to difference 4 olai gon te yat eta bostu bhalke soa price remains same means price jetia same thake air aru mr or majot kono difference nai means p equal air equal mr olabo okay means ei concept to olabo p equal air equal mr ইয়াতো প্রাইস ফলস হইছে কিন্তু ইয়াত এয়ার গ্রাজুয়ালি কমিছে এমআরও কমিছে কিন্তু এয়ারতকে এমআর বেসিকে কমিছে means when price falls air also falls mr also falls but mr falls more than air but when price fixed then air equal mr okay তেতিয়ালে ইয়াত কনসেপ্ট ওলাবো air greater than mr তেতিয়ালে imperfectত air greater than mr but perfectত price remains same at air equal mr hobo clear ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই তুমি যদি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰা এটুৰু বনাম হেটুৰু বনাম দে এটুৰ যদি টেবুল ফৰ্মৰ পৰা বনোৱা এটু মই মুছি দিছো টেবুলৰ ফৰ্মৰ পৰা যদি বনোৱা তেতিয়া হলে তুমি কনসেপ্ট পাবা ইয়াত হ'ব এটু ইয়াত হ'ব এটু ইয়াৰ এয়াৰ কার্ভ ডাল হ'ব this is air curve this is also mr curve kya 10 ulaisile this is price okay
বাট ইয়াৰ এয়াৰ কাপডাল হ'ব এইটো ফল হৈছিলে এমআৰ বেছিকৈ ফল হৈছিলে এইটো হ'ব এমআৰ কাপ দেই মিন্স হিয়াৰ এয়াৰ গ্ৰেটাৰ দেন এমআৰ আৰু হিয়াৰ এয়াৰ ইকুৱেল এমআৰ অ'কে নেক্সট টিয়াৰ কাপ যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে টিয়াৰ কাপ আঁকিবৰ কাৰণে মই এমআৰ কাপ আঁকি পেলাই মোৰ বস্তুটো দেখুৱাইছোঁ অ'কে সৰু সৰুকৈ আঁকিছোঁ দেই এইফালে কিউ এইটো কিউ 0 0 Q x-axis represent Q okay here y-axis represent TR here MR here TR y-axis represent TR here MR eto price same out eto price false out means eto perfect competitive market or imperfect or already perfect out ami jano this is ki curve MR curve okay so MR curve সদায় মনত ৰাখিবা MR যেতিয়া সেম থাকে তেতিয়া TR কনস্ট্যান্ট রেটত বাঢ়ে কি রেটত বাঢ়ে কনস্ট্যান্ট রেটত বাঢ়ে TR কনস্ট্যান্ট রেটত বাঢ়ে স্টার্ট ফ্রম অরিজিন তে স্টার্ট ফ্রম অরিজিন এটো হ'ব TR কার্ভ হ'ব means when MR fixed TR increases at a constant rate means TR constant রেটত বাঢ়িব কি রেটত বাঢ়িব constant rate okay but ইয়াত MR কি হৈছিলে গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈ 0 হৈ নেগেটিভৰ ফলে যায় দে তেতিয়া হলে যত MR 0 হ'ব সেই তাৰ পৰা অপজিটত এনেকা টানি দিবা এটো এনেকা টানি দিবা MR কাৰ্ভডাল কাৰ্ভ শেপ হ'ব okay কাৰ্ভ শেপ হ'ব means এই পয়েন্টত কাৰ্ভডাল ইমান ধুনিয়া হোৱা নাই এটো দে এটো ম্যাক্সিমাম হ'ব এটো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট মই বনাই দিছো আৰু দে eto TR curve okay means when MR false MR so false holo MR kintu x axis or uporot ase MR positive ase false but positive TR increases eta MCQ paisilu na MR jetia positive hoy TR ki hoy TR increases hoy but here MR kiman 0 TR is maximum when MR becomes negative TR false means TR fall titia hobo jetia MR negative hobo aru MR jetia positive hui thake titia loke TR badhe clear but MR 0 TR maximum hoy h point to hoise TR ki point maximum point ki point maximum point clear here TR increases at a constant rate here MR increases at a diminishing rate after that it is maximum then it falls when MR becomes negative eto imperfect price fall eto perfect price remain same okay goal dia aru eta concept ase ki janane slope or kotha মই ইয়াতে লিখি দিছো slope means relationships between AR and MR okay সদায় মনত ৰাখিবা AR আৰু MR এভাৰেজ ৰেভিনিউ আৰু মাৰ্জিনাল ৰেভিনিউৰ মাজৰ ৰিলেশন অলৱেজ ডিপেন্ড কৰে এভাৰেজ ৰেভিনিউৰ স্লোপৰ ওপৰত কাৰ স্লোপ এভাৰেজ ৰেভিনিউৰ স্লোপৰ ওপৰত means first relation যদি মই লিখো relation number 1 when slope of AR is equal 0 আৰু AR or slope 0 হলে সদায় জানিবা AR or slope 0 এই কাপডালতে হয় AR or slope 0 ইয়াতে হয় এর প্রতিটো পয়েন্টত AR or rate of change সমান আর যেতিয়া AR or slope 0 তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিবা রিলেশনত AR equal কি হয় MR হয় এটো এটা রিলেশন সেকেন্ড রিলেশন নাম্বার 2 রিলেশন when slope of AR is negative হলে কি হ'ব সোয়া নেগেটিভ হলে হ'ব এইটো AR or slope to negative হৈছে slope downward এইটো সোয়া AR or point black তল ফলাই আছে হয়নে নহয় slope negative তেতিয়া MR আৰু বেছিকে তলত যায় হয়নে নহয় means AR
greater than mr etu hobo hol duta kolo when slope of air is 0 then air equal mr first relation second relation when slope of air is negative means air or slope to jite negative ot goise ঢাল to negative loi goise tite always mr aru besi tololoi jay means air greater than mr hoy second relation number third relation moi yate likhi disu when slope of air is what positive slope of air is positive titia ki hobo titia hoday monot rakhiba khoruka kisu air or slope so upor phale goise eto air or slope so slope keta upor phale goi ase hoina na hoy point keta upor phale goi ase so air or slope jitia positive always remember mr air ot ke uporot thake means here air less than mr clear tinta relation dekhwalu overall moi relation keta bar koi disu clear air aru mr relation ot prothom relation paru when slope of air is 0 then air equal mr second relation when air or slope negative mane tol phale jay tite air greater than mr third relation when slope of air is positive means upor phale jay tite air less than mr okay tinta relation or tinta diagram first second third etu okay so hoy gol last aru eta concept ase ki janane break even kiteba break even concept to amar lage hetu moi koi pela aji stop korim okay break even concept buli kole hoday monot rakhiba etu ki perfector tr curve hoy na hoy ar etu amar ki curve tc curve okay so tr aru tc jo thoman hoy means the point a point to e dilo etu f dilo mane e and f point দুইটাতে tr is equal কি হইছে tc হইছে jo tr equal tc hoy সেই point to ke কোয়া হয় break even point और break even point of firm বা প্রতিষ্ঠানৰ হদায় normal profit হয় কি profit হয় normal profit হয় okay means total revenue is equal to total cost of হদায় firmor normal profit হয় normal profit nothing but zero profit and zero profit or against tr equal tc হয় and point or নাম break even point okay এইটো এটা আকো break even point তুমি ইটো দিও কো পাৰা কি দি কো পাৰা জানা etu moi perfect di dekhuaisu tumi imperfect dio dekhuwa para imperfect ot hobo this is tr curve or this is what curve tc curve etu tr equal tc to tr equal tc or tr equal tc hole break even point hoy clear this point related to perfect break even point this point related to imperfect break even point clear goal dia aru air ac dio koibo pare air ac di koribor karone this is perfector air curve and this is perfector ac curve jodi aka ei point ot air equal ki hoise air equal ac means per unit or revenue equal per unit or cost hoise per unit or revenue equal per unit or jodi cost hoy yat তেতিয়ালে এই পয়েন্টটোৱে হ'ব আকো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ওকে তার মানে ব্রেক ইভেন পয়েন্টত টিআর ইজ ইকুয়াল টিসিও হ'ব পাৰে ব্রেক ইভেন পয়েন্টত এআর ইজ ইকুয়াল এসিও হ'ব পাৰে both are what both are break even point tr equal tcu break even point hobo air equal acu break even point hobo okay etu eta last aru eta bostu koi disu monopoly aru monopolistic or air capital okay means monopoly aru monopolistic monopoly eta market ase jana monopolistic okay monopolistic সদায় মনত ৰাখিবা মনোপলিৰ এয়াৰ বা ডিমান্ড কাপডাল এয়াৰ কাপ মানে ডিমান্ড কাপ দেই এটো এয়াৰ কাপ নাথিং বাট ডিমান্ড কাপ ওকে আৰু মনোপলিষ্টিকৰো এয়াৰ কাপ বা ডিমান্ড কাপ এটো এয়াৰ ইজ ইকুয়াল ডিমান্ড কাপ means air cup nothing but demand cup air cup nothing but demand cup
মনোপলিৰো এয়াৰ বা ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপ মনোপলিষ্টিকৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ বা এয়াৰ কাৰ্ভডাল ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপ বাট মনোপলিষ্টিকৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ফ্লেটাৰ ওকে কি ফ্লেটাৰ ওকে ফ্লেটাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰডাল steeper because why ed less than 1 আৰু ইয়াত always জানিবা ed greater than 1 হয় clear because monopolistic competitive marketত close substitute goods থাকে যাৰ কাৰণে ডিমান্ড কাৰ্ভডালৰ নেচাৰ বা এয়াৰ কাৰ্ভডালৰ নেচাৰ ইলাষ্টিক হয় সো ed greater than 1 বাট মনোপলিত কোনো কম্পিটিটৰ নাথাকে কোনো কম্পিটিটিভ সেলাৰ নাথাকে ৰাইভেলৰি নাথাকে যাৰ কাৰণে তাৰ ডিমান্ডৰ চেঞ্জটো ইমান নহয় যাৰ কাৰণে এয়াৰ বা ডিমান্ড কাৰ্ভডাল inelastic hoy means stiff hoy so ed less than 1 okay eardal flat eardal stiff okay gutei revenue concept or diagrammatical moi thulmulke olop tumalok bujaboloi jotno koilo logote mcq olop dilo so bhalke tumaloke bostu khini saba okay so moi aji close korisu thank you